রক্তদান জীবনদান, রক্তের কোনো বিকল্প নেই। এই মহৎ কাজে সকলের এগিয়ে আসা উচিত রক্তের সংকট মোচনে। বুধবার সকালে গনকি পুলিশ লাইনে জেলা পুলিশ সুপার অফিসের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এদিন রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার রমেশ কুমার যাদব, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার প্রবীর পাল থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। এদিন 52 জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। মূলত পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত হয় এই রক্তদান শিবির, এমনটাই জানান খোয়াই জেলা পুলিশ सुपर रमेश कुमार यादव। पुलिस वीक चल रहा है हमारा 2025 का, तो इस पुलिस वीक के दौरान में आज के दिन ब्लड कैंप का रखा गया है। तो ब्लड डोनेशन में टोटल 50 यूनिट आज हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ की टीम यहाँ पर आई हुई है। हेल्थ की टीम के साथ मिलके सभी PS से हमारे जो वॉलंटरली कांस्टेबल आए हैं, कुछ ऑफिसर OC SDP भी दे रहे हैं। तो पूरे स्टेट के अंदर अराउंड 5000 के आसपास यूनिट कलेक्ट कर रहे हैं। খোয়াই থেকে শুভঙ্করদের প্রতিবেদন, দুরন্ত টিভি।